আপনারা দেখছেন SR24x7 নিউজ। रहा अपना पब्लिक के वास्ते रहा और हमारा जो क्लब है यंगबाज क्लब ये जबरदस्ती छीन लेते हैं, ये हम बतला सकते हैं आपको। हम भगवान विष्णु का कुछ करेंगे तो ये भी विष्णु कर देगा। महेश बाबू और कितना वादा पूरा करेंगे कोई ठीक नहीं है भैया। पब्लिक से क्या अपील करेंगे? पब्लिक नहीं पब्लिक को अपील करेंगे जितना इससे काम आप ले सकते लीजिए आप करा के। देखिए वुमेन्स डे तो माँ का दिन है, अब माँ से बड़ा कोई चीज ही नहीं होता, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। माँ तो माँ है, तो माँ कौन है? नारी है। हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज इस मौके पर महेश भाई जिस तरह से कार्य इस क्षेत्र के लिए कर रहे हैं वो सराहनीय है और आगे भी इसी तरह से समाज की सेवा करते रहें, इस क्षेत्र की सेवा करते रहें। इसी में महेश भाई को और खुशी मिलेगी। धन्यवाद। प्रतिनिधि को यदि नेतागिरी कोई करे, नेता का मतलब होता है किसी काम का नेतृत्व करे, उस काम के लिए नेता होता है। ऐसे कोई नेता नहीं होता, सब एक कार्यकर्ता के रूप में है। हम तो बस एक ही चीज जानते हैं, जो जिम्मेदारी मिले उसको ईमानदारी से निभाएंगे तो समाज का भी सफल होगा, देश भी होगा, राज्य भी सफल होगा। जिस तरह माननीय ममता बनर्जी एक सिद्ध नेत्री पूरे हिंदुस्तान में साबित हुई है, हम उसी के रास्ते पर चलते हैं, उसी के कार्यकर्ता हैं। बस हम यही जानते हैं, जनता के पास रहेंगे, जनता के साथ रहेंगे तो जनता आपको अपने पास रखेगी। तो हम बोलना के हम तो साफ लिख दिए कि भैया हमारे तो दाता यही है, दाता यही है, ठीक है, मगर लेकिन बोलिए आप। ओम जलान जैसे लोग समाज के लिए एक सिद्ध पुरुष है। वो कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं, हम देखते हैं बहुत नेता बिजनेसमैन टेम्परेरी अपना फुल पेज का एड दे देते हैं अपनी पब्लिसिटी के लिए, लेकिन वो प्रसिद्ध होते हैं। और हमारे ओम भैया सिद्ध पुरुष हैं, सामाजिक हैं, इंडस्ट्रियल है, इसलिए आज इनका कंपनी बंगाल वो फेमस है। तो आज उनके लिए, उनके दीर्घ आयु के लिए हम बहुत सबसे कामना करते हैं कि भगवान इनको दीर्घ आयु बनाए, जिससे इनके द्वारा कितना परिवार चल रहा है यही जानते हैं, और जो परिवार चल रहा है वो जानते हैं। तो हम उनसे और ऊपर वाला से एक चीज मांगेंगे कि ऐसे महान पुरुष की संख्या बंगाल में और ज्यादा हो, जिससे हमारा पश्चिम बंगाल बहुत आगे बढ़े। जय बांग्ला। একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন, আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস। আর মহেশ শর্মা আমাদের দলের অর্থাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের পৌর প্রতিনিধি এবং সর্বোপরি তিনি এই অঞ্চলের সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য কাজ করেন। আর এখানে বোধহয় নিশ্চিত করে মহেশ শর্মার ধর্মপত্নী জ্যোতি শর্মাও আছে। দেখুন, আপনাদের সামনে বলতে গেলে বক্তব্য আকারে অনেকখানি বলবো, কিন্তু আপনারা দেবেন এক লাইন। মহেশ শর্মা তৃণমূল কংগ্রেস করতেন না, কংগ্রেস করতেন, রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু সমাজসেবক হিসেবে পরিচিত ছিল। তৃণমূল কংগ্রেসে আসার পরে তিনি বুঝেছিলেন যে মানুষের সেবা করার জন্যই তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি মা মাটি মানুষ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী তথা আবালবৃদ্ধ বনিতার দিদি, তিনি যখন থেকে দলের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত একই কথা বলেন, সারা বছর ভোটের রাজনীতি নয়, মানুষের দুঃখ দুর্দশায় মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা তৈরি করো। আমি দ্বিধাহীন ভাষায় আপনাদের সামনে বক্তব্যের মাধ্যমে বলতে চাই, আমি তো জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে, আমি তো জন্মলগ্ন থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তো আমরা জানি মহেশ শর্মা নিশ্চিত করে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করতে পারছিলেন না বলে তৃণমূল কংগ্রেসে এসেছিলেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করার জন্য 42 নম্বর ওয়ার্ডে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার মানসিকতা তৈরি করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাবো ওম জালানজি, যিনি এই যে কটন স্টেডিয়াম বয়েজ ক্লাবের তত্ত্বাবধানে ওম জালানজি এবং সুমন জালানজি তারা যে এই অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছেন এবং মহেশ শর্মার তত্ত্বাবধানে এই অ্যাম্বুলেন্স জনস্বার্থে ব্যবহৃত হবে। তাই আমি মহেশ শর্মাকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা এই জন্য যে মহেশ শর্মা আমাদের দলে এসে সাধারণ মানুষের সেবা করার যে প্রয়াস, আমার বিশ্বাস যতদিন আমাদের এই প্রয়াস থাকবে, অর্থাৎ মহেশ শর্মা ততদিন এই তৃণমূল কংগ্রেসের তত্ত্বাবধানে মানুষের সেবা করে যাবেন। 42 নম্বর ওয়ার্ড নয়, সুদূর দিনে আগামী দিনে আরও ব্যাপকভাবে বড় রকমভাবে যাতে কলকাতা শহর সারা বাংলায়, কেন আপনারা জানেন অনেক সংস্থা আছে,
শুধুমাত্র কলকাতায় সীমাবদ্ধ নয়, একটা ওয়ার্ডে সীমাবদ্ধ নয়, তাদের পরিধি মানুষের সেবা করতে করতে তারা অনেক দূর পৌঁছে যায়। ভগবানের কাছে আশীর্বাদ এবং আজকে আল্লাহর কাছে আশীর্বাদ চাই যে মহেশ শর্মাকে শক্তি দিন, ভবিষ্যতে আরো বড় ব্যাপকভাবে এরকম মানুষের সেবা যেন তিনি করতে পারেন, এটাই আমার মূল বক্তব্য।